रेली कारण जोंनि दिनै वुमेन कमिसन हयते जों मणिपुरनि घटना तैनाय जोंनि बुरै रगनो जे शास्ति रियाव माहाके बुथारका अमनि बागै जोंनि खादुय जों दिनै अर रेली खायो अमनि बागैनो जों दिनै अर फादार सिस्टार ताइ जत जोंनि बिशप जोंनि अकरा चाकरा सराय खनाय जतनो जोंनि बखादुमन बागै जों दिनै अर मणिपुरनि बुरैनो अमाहाके जोंबो बुमा जोंबो बुरै अमनि बागै जोंनि बखादु खनाङै जों दिनै अमाहाके रेली खायो जाते बनो जे कष्ट रबै अमाहाके बुथारनाय बंनो शास्ति रोथुम होनो जों अमनो जों बांनारगौ हामबाय मैडम जायखिया नों सागा मणिपुराव बोरै बुथारजागौ नै थैमानि कुनु घटना रगनो बमनो तै स्पेशली प्रोटेस्ट लाखि रोजागमानि ना बुथारजागमानि जे बोरै माङैनो जे रेप खाइजागै बनो जे खाइमानि जों मिडिया रगो जों नुखा जोंथ' आरो थाङै नुगै हाबा जों मिडियानि बिसंथि जों साइमानै अबाहाके नुगै बिनि न' बरक जे माङैनो बसो कष्ट खाइ बरक अमाहाके पानिशमेन्ट रोखा बरक शास्ति रोखा अमसिन बखावब्लाय खेनांखा आबनि बागैनो जों अमाहाय रेलुआव जों फायो दिनैनि जे वुमेन डायोसेस बखाति बर'नि सिमि बोसोर जरा फायै बमाहाके आन्दोलन खाजागै दं जों दिनै अरव जोंनि हेरिटेज पार्कनि सिमि जों अरब फायै जोंनि डन बस्को जोंनि अक्जेलियाम जत अतिफ्रा हानि मनपुर स्कुल जत स्कुलनि न जोंनि जे ख्रिस्टनो बिसास खायनाय जे बुमा जे बोसा जे जत जे बंनो जों अरब फायै हेरिटेज पार्कनि सिमि जों दाबो अशोक जरा दिखे जों फायै दं अरब नरकनि तिनि जे रिक्वेस्ट एबा कयमुं साधारण पाब्लिकनि थानियाव दा टंकसां नारनानि कयमुं ना सरकारनि थानितै कुन एकटा सल्युशन कारनि जों टंकसां नारंनानि बागै जों गभर्नमेन्टनि थिनि सरकारनि थिनिबो जों कयजाव जाते अमरंनो नायै अमरंनो शान्ति खायदिनानि बागै मणिपुरनि बागै हामबाय মোমবাতি এই যে মণিপুরে এই যে অমানবিক ঘটনা ঘটছে মহিলাদের উপরে তো অন্যায় অত্যাচার আমরা মহিলা হয়ে চাই ওই অন্যায় যাতে বন্ধ হয় এই যে দাঙ্গা পিটাপিটি মারামারি বন্ধ হয় মহিলারা যাতে মহিলা সম্মান তাদের যে মাতৃত্ব সম্মান যাতে তারা পায় তো আপনারা কার কাছে আবেদন করছেন এবং কাকে আপনারা আবেদন করবেন আমরা তো এখন সরকার আছে সরকারকে আবেদন করব ঘটনা তো হয়েছিল মণিপুরে তো আপনি মণিপুর গভর্নমেন্টকে বলছেন না ভারত সরকারকে মণিপুর গভর্নমেন্টকে আগে বলবো তারপর বলবো ভারত সরকারকে জি আপনার বাড়ি আমার বাড়ি দুর্জয়নগর ঠিক আছে আপনার শুভ নাম আমার নাম অনুরাধা সাহা আমি জাস্ট এনজিওতে থ্যাংক ইউ